Hi guys, welcome to YouTube channel riyan Assam Goat Farm. এয়া চাই আছে আপোনালোকে ৰিয়ান আছাম গোট ফাৰ্ম। যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। अरे वाह शेरू तुम तो मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ओ बेटा मौज कर दी मौज कर दी शेरू तुम तो मौज कर दी बेटा मौज कर दी।